Waangalizi watukufu wahe Facebook FM, weshilizi watukufu wahe MSM13, wananyasi wahe radio Majapari jundawo yihodaya ze siti mbali na mbali ikao nyurenga ze fikra zinu mzitambaza harumaze nsanata za ulemengu. Wananyasi diaspora wa Komor mjundrawo bonze, maraya wa Komor mjundrawo hundani, madhuamana wahe dawla Komor, rago walonezi no wakaniyo wa Iransi no wanzo wa Irume. Hamara ya bili, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo yinu mkaulinda suje kao ngarjuao kaya heni mraba kishame mabanda ahe na ndumlwa rumwe YouTube mkaujilinda ni wandu mjunro bonze mfanyawo ze movement zanyu mbali na mbali rawalona eziro watsonaez mkaulinda mjemrenge yetsimo yaka eripuwe hauritipuwe arjo kanga nyina nyora ya ujua ye tafsir
yahe miwani eripuwe au ritipuwe sha izo manada mwanzao sindizo mngu yanzao haukara utafsiri zinji rahari midzao ritimnikenize ndongo hizo kanga mwanao ze suromzo noban aukali swali hamba uka ekale toifa ngilwebili juu kabana faraka mbili faraka yo kanzima dohu ile toifa ngena mrajado tahe na faida nafsi ya wahai ya woleo le toifa ngilwebili juu haukaya engeti fundi entiri jo kamala basonti pia shanyi mloneze dhamana leo mkawa na zioni jawe akanyi mzita hao mkawa na zioni jawe akaya nyima kanizo mkawa na zioni yabo wandu wao pia mbiri harumaze likoli mshinziza hemasiwa yo mararo usikitifu eni asomesiwa ya habala eurenga yefundi hamrenda mandondishe yatima hamrende fukara hamrende mareti mdiwazo kaya Mwenyezi Mungu ritukuze wasoma mwanadamu mwenza ngelimu mwende mrika wibidia tukuziwa shaharuli hakazawamba emru jonda yerehma ya hembebe de mwanadamu mwenza hikma yawe mafundi ngwawe za ngelimu sharongo Mwenyezi Mungu tena wonde mavusha hembebo hokawarumia ye hikma haukaika kwa jaruma ye hikma enti yenu riti hadalani wajojir ger civil haukaya na mwaze na class ngiyo na wanazoni wanga ngiyo na mafundi manga o wanrwasha o wanga o wababa o wanga o wananya o wanga keni mrwatswambe mwana hahe na mzazahe na mbaba hoka ze haki zangu zilulumi watina ushida nusomese bomana ngamfikiru kate uke jajoli ndana zioni eti jore mwani krizo kai lebali to jwandi somi jini matino enda holise yawe yo hikma ikawa wairumi ukaya kablo kasima dhamana shanga sinanti kablo kaya nga sinanti shasi wongozi au karamba si mafundi shaswibra iha na mwisho waleha na limiti haukata mtume sallallahu alaihi wasallam atolwe nyongo no yehenda mwendo hahezaleji kwa Mwenyezi Mungu amba wanahe hanywa wanahe roho yohenda mwendo ata ikazi fotoha hanywa tamhono mafundi wa wanahe roho wa wanao heze hanywa awe manazi nungwanza witi joja daraja ya urumia mhono au kekeru na mhono ezijiro siri mavusha ya jotisha hunu ezijiro Yemeni zijotisha hunu ezajiri Libi na Iraki jana zijotisha hunu haukeza jiraru mazensi hizo na Sudan na shioni ya soma timize misoma ya jaywa tsunrambaha ziafanya ya jaya kaza mnaguru etoze mbahindo ajatamba ziwezi ndo mwanziani hajita mro wanansi wajuha pia mmono guerre civile remata mfome ya kabo ngenda izo pia ndo kahaso miswani fundi numone zajiri kazijani ke dunia leso mmono zijiro Faransa leo ilayo hamba gilet jaune wana wandu watongo juha hadashi kabati mruju hefa mahe shamadai yaho wanansi wa Faransa hata yoke na patro isababishe serikali ya Faransa kwa tujongwa ajoko nogosewe nando kungumanyo litona chef au kena mruye chef wanunu komor we hati sendikana wandu wajojereze problem chosu kuwajwa kanya laile ko chefu awenti nja shonga yode mana rarantu kaya eripuwe au rirensi mafundi wa baramti puwe bale tefangidwe bilili juu ngebidora mze henti yao ritahema shawiri ngeri jele suala la upua zemi waniza hatu razi tipuwe yode mana rakarbisa imanzishi jimla bwana alimfungulie wahesendika hema fundi ali
Musa Mfungulie Ali ya jebanu rapara na Shabani Mohamed Kao oinde yakaya nesheri shinu makati menji mwakoneza kaujire wabelili wano washangirizi wa hao maono banikao wanu mafundi wa ho wana mahadisiri mnikani Mungu warumilwao mafundi wanu wataho faida nafsia mafundi wanu na mrungaro mwa party izonrabo kwa tsuia kwa tina tariere ze haki zao ngazitoza avance manga zikirio izo pia ngamwabilwa warume televizo ya Taifa leo karjoko hanza ike haruma conference garanzao nyinyi mlo haruma zensi za ulemengu mdongo para wanu mparo madhamana wanu muzisema suala wa mjibuni wakati yo ranyisa ze fikra zitike na wandu wazima yode maana ra kwanza ribuwe hojiblifu amivanu mina labdun kuba ubedillahi mshangama asadillahi na isufa mrwamili aliburwa nwana nyasiwa junrao harume majapari iho Faransa. Bwana Musa Mfungulie Ali riko hanza ubuwe hakale umkana majadiliano ya hanyonyi sindikana ne mafundi utarajam unisho muhimu aheze nongozinu no mwandu aheze nongozinu nano mwisho banu njorudia no bahanu mwanzo mashawiri hanu uje unike Shabani Mohamed ya Jiblis wakati yori nike marai au kaskartina masuala tsala shangiyo ya hemarai ya hususan do wajunrobo nze wa hadadwao no ni kwazinji ilile umshide muhadisi nyinao wa mwelewani na mwanzishi jimu abo dogesha marhaba shinda mri karibishe banu leo inu ilerije ritala zuzumbavi au ka kweli ngarambao wakati mwinji harabaze conference bali na bali sha inu opportunité au tsongeza surtout waranyasi kao ngo bonze ya ushinde warageshwa bahashinu wa uruzi sema suala kwa hamade na wazambaze nyambogizo zinji abegeba na basainu wangazija wamba ukana majanazi yojibonazini abege haina suala la husu emhima zirebao msomo ya kingie shaho handisa dokana banu wapara mjo likoli ni serikali apare mafundi nano naziwe ni wareje harmezi mbaza msomo za hao harma wakati kao ngasina mahamiji katauze serikali za vira vanu na uziro wa ushindawa ya honore wa ajibu halafu rija takriban ngasina mezi mine mafikiri bala ikadele 2 mai Ricard Sahari onane na sina secrétaire général du gouvernement harikubalia rende ribalia katiba ni parawe kimanga kaide charge kao katiba hilo rishidi ribembe ya mbabi zenukta muhimu ikao upando hatungare aminio kana yo demihima miziro ikao ngeremawe omsomo uhusu ze conditions za utongeze misomo ikae enro nane ze conditions waja auza utongeze mafundi bao wakaendo rimnika le katiba hilo rilitala zuzumbabi la sina ere mba nukana ri mwambi ukana johanza buhariban ri hujeru rionrane ili ribuwe mahadisi ya rinjie rione namna jeze mihima inu onrojo ushida wikingie rasi rani c'était le 2 mai Shama al-Asafi atejo ndo skwa leunu karja hundra mbajawabu tsoka utsipia ya ukana ula mheshimiwa ya repare ndera rekwazito arma le katiba hilo rija wakati ya gouvernement inu ya jaye hansiwa ritsaha wajau besela tukati hule na gouvernement hansiwa ritsaha rendez-vous relera nane na mheshimiwa ministre wa education yari hadisida sina wajau rimfereshe harmaze dhamana za nyumeni rimsuhete hazinjema na khawasunjema alafu wajaule katiba hilo rilibalia dere nikano rimwambia ukana dola angalia shanga romba Mwenyezi Mungu rije riliroi kwazito harma ze nyakati zijazinu
halafu haufubi ile katiba ile longilo na nukta 12 nukta ya handani harmaze nukta hizo ritsaha waihatsi waikao shamahadis baina ya serikali ne sendika ili iruhusu shekaoisho shikae de façon permanente wado hadisi waone namna je ze madai ya sendika ngajoka ushida ya hundane na shawiri ili batijoka balbala batijoka problème harima omsomo notamment de année scolaire inu raka higabiliban Shama Al-Asafi karija la ministre de l'éducation kajamuri shobaha ya ushida ya ripare rigerire kwa zito okaruona na kadonda runda sinae donc ekado bande kado handaniwe ekado bili runda sinae haripara ende arandi ukana ngwatsaha wajua fanye assise nationale kaojo kamjazi hadi sindrongo zinji za husu omsomo ori rengesho baisho raba ukana omonano da sina huangalia zendongo muhimu zinu za husu zijoka ujazi conditione et rentrer ngio muhimu sisi ngasi tayari ya ujahar mali riparticipe uharima ebi kontiyo shawa jau tena huka wakati ngo tingo henda na urenga usoni ikabidi rionane rijeri hadisi Shama Al-Asafi minister kaja ripara wajau tena na sisi rifanya proposition ya waziri ukana harimaye mahadithianu ngabo mahadithi kao ukweli ngarijo kati da sina wene kabine hauri ya hadisi hakaya o mahadisi kao huyo ngajilimite harimaye ya ministère de l'éducation shangabo mahadisi kao ngabo madai kao ukweli ya ministère de l'éducation waoche kwa na ushinda wa yakingie hakaya wote le mateknisien wa hezenugo hizo mfano harimali katiba hilo baada ya ukanaritsa haribu mahadisi ritsaha ukana rire kwa diso zenongoza husu ze avancement za mafundi hizo karnata la zuzungarijwa ukana fundi ngurengo hazini hafanya hazi hata maha zinuramba wa avancement ya kutsongeza career ya hahe ye developer atisoma kibala bakasufanishi donc wazungu kizungu rambokana onrua gele zi avancement donc avec carrière gelewa rambokana yoti haki ukanale wenu nifanye hazi hata njenende a la retraite no harma ndisi kabla na regewa rietsa mahadisi wafanyishi yo mahadisi yao wajau ritsaha problem ya husu retraite ya hatu retraite kunukomori ni wandu mlobonze mrishi yao hunukomori mrungu fanyo hazi hata wakati wa hada la retraite haja habe wa la retraite basi kaji presenter hu la caisse de retraite kwa mbokana vanu ikaubidi enge hudo avancewa vanu ikaubidi enge hudo tsangiwa retraite hao hudo libwa mfano realize kumeza shikomori Shama Al-Asafi kujaka hundra avancement Mal Asafi kujaka cotisation yao kejaka obeba abenga baba sainu yabo gojodo liwa realize zirar oli realize kume ekati lena na hiyo ndarenge 1 million au 2 million au 900,000 ubalie urereye uje ujitsangie hunu dojodo jua udaji ruonokana yabo mavutama wo wananyasi wando ala retraite ngabo nukto yararu dikesio ya SMPCF ngari libiwao serikali wa decide wa ribendo libiwa SMPCF sha SMPCF ngari kozao ngabo wizi ujirio ngari kozao ngari mwa ajio haila ikao wala mafundo serikali SMPCF ilo lo shirika la serikali sisi wanrohazi wa serikali wando wakabidi warilibe kwa turiliba ula mwezi wakabidi warilibe waturiliba na balatse detskati para mapesa hula ngamrema ajio kwa turilibia kwa turiliba wakati wala dhimu kwa turiliba zila la madar remo SPCF ngari jilo tino ngabwatino wako harma découvert waroha wala watu metano kamdunge zalgozunga sijirio rijaramba kana abaha na mkiradi haina mrahazi haina fundi
ya domicilier salaire ya haya harma na banki ya joka hanza ze banki alhamdulillah hizo sinji amju ni tamani ya banki nazo ndo libiwa hapo wakati hiyo hizo ndogo zangu na mimi banki ila amjo finance condition mimi na amana na mnasko jiri harma ule mkabili serikali wari harasi sa mdogo do ritsaha imadai yao abo mtsuka haba imadai yao kanga mjoka imadai yao kana ujua ya mahadisi yafanyishire ika ministère de la fonction publique ika waondo wajara wando hazi kwa tibu hali yao ika ministère de finance ibidio warilive ibidio waritsangie mapesa hatu harma caisse de retraite kwa tibu hali yao ritsaha ukana hautsahe mahadisi yake ro ikabidize ministère hizo nemi itsanganyihe neze ministère de l'éducation wandu hadisi sha mal asafi wabahanu yabo kabatsu ishi du coup ministre de l'éducation ha interprète au kabala hama ngarimone yao bortsingo exijo kaya ma ministre wa rajina waje hakafanya conference haonesokana mimi nde wizara yangu yabo namkera dirdo hadisi Jezi kaurila iya juzi bana harma conference abenga sisi ngaranza urambie wandukana sisi karitsu onea waziri wa hatu hauka banusi kartsina shua kartsina ukanga tsiku mpaka minister fulani yatsoka yabo au minister banu kartsu onea mahala mndu ya la kartsu onea kitu sharika hapsaha umwedonro wa hema hadisi eka mtukufu ministre de l'éducation ngu amini uka ekarende harma mahadisi dasina ne kabine ya ha mahadisi ya husu ze avancement mahadisi ya husu ze SPCF mahadisi ya husu caisse de retraite gujo hundi ya shawiri vasinaze ministère concerné wengeni wala nu ila namna yao ya utsaha reject fanya zibu sha hausikitifu hata mpaka daba sainu sisi sendika garihobelio kana na kensiri hadisi na babula mahadisi ri hadisi parce que nous syndicat et shahula sha syndicat c'est le dialogue social karna ujua uhunda valuri ngere rijojo hamba ukana riwanzie kirtasi ngabondo fulani tsainu madai fulani tsainu na madai fulani tsainu na myafanye ndo rijonjia ekaka mjafanya karna njia izo karja samba habana ramba ukana lazima hadisi rijerelewe eizo serikali wajushinda wafanya dazi eizo wasojoshinda wafanya dazi eizo wajoshinda wafanya harma muda mfupi dazibi eizo wajoshinda wafanya harma muda mle dazi hizo ndizo rakautsaha hizo ndizo tsigotsaha harma mai sha serikali wa haraya hama yabo waharai mahadisi hata mpaka daba sainu uranguzi hata na leo kabati mahadisi ranzile ze kado izora na minister razumbu abantu ratsaharibu we mahadisi kaja kwa jari para mahadisi kwa jari para mahadisi ya mnyamilia warambia ukana wajobu bwa mahadisi ya jukana yatwalie ndongo zinji ikawa ze ndongo hizo rambi ya minister de l'éducation kana zinugizo muhimu haukazi nuze kondisho zinu mahadisia nuranzia harmaye mkataba unu undojoka kondisho ne rentre vanu mtsovumbuwa hizo za husumali vanu raba ukana mengoni mweze nukutoa hizo zilo harma mjarda uo ritsaha ukana ngaibidio ze etablissement zangaliwa ezivujao zangaliwa hizo ranzido wakati uo ezapu hazirengeziwa uhutsola krezibewa uhutsozio zibewa izo lisitsaha kabla hera ndio harme katiba hilo des matériels kabana utofanya rentrée ya hikaya ze conditions minimales za ukanale wa inu ezana zibewa bwana dala ikamtsoro hapa sayino mwende holi sese mamechek yole lisia moroni mwende filme kujofikiri ukana lila pashe lambu zina magonzi Yodo madam asoma na ulado mahala rasomewa ukweli engemwe dem filme mono kweli wana ngonzo fanya rentre badi yolizo dizo razitsaha ritsaha za ngozozi zuri shauri
ngabo muhima abo tsiroshana beze za nukta razitsaha shano wanduelewe parce que wakati wandu ndo kana wana mafundo yako ada ndongo za mali itso mishahara ritsaha ukana banu wandu kwatsu hamba msomongo ndonai ritsaha ukana na bakaye reform yaze école privée zinu eni mratso bwale bandala hafadha école privée et osimada yalo ya haki ritsaha kana zile école privée zinu na zi reformer jo l'école daibe abidi ibulwe kweli ke école privée sidoka mranga dubleto shamra tsoreka dubleto mramba tibwa école privée ndati joda naziri seni enyumba yaho hiyo nifanye école privée hizo ndizo harma mjaradau ritsaha waja ukana banu fundi hojoka yake fundi wasakweli ngebidio ndo hunda formation do recyclewa ya utsimada yakabidia ro kwa zitso karja tsomba ukananga tsumobidi makatida yanu mafundo tsipia formewa anabafanyiliwa program ya utsongeza fundi ya tsike fundi hata agenda la retraite watsuno ka beneficie formation namuo bwana mwanzishi jimla maana mahadisi yanyo wajokusande maraya iliriti jorenge zilera za urendaje maraya wajo huzisa wajo kwanza huzise watabiha mina mna suala mwanyi setu kambai ubaidi wa hende na mzima joanza ya jiblisi yao ili mjimlisi haufuri nyowa ili baba nwe masuala nga joko kahonze bohunja handani kwanza njwe wewe maana jana rabilo kaya hupara gendarmerie karitsu jwe makuta jio indrini nganzo una nuendo akamjo kambenge huzeleza chef Facebook ya hatu jonkinuka oweshaina tindo weshaino yabongo anzao urijue shatsonga wa paro gendarmerie neza zawadi ability kwanza ni muziseni wandu wengi ngwamba ukaya mafundi wa madema politicien mrukaji show wanzao ni show watso hanza aukayema de ya haukaja paro jimlisiha wajoka karitsunjia mahala wenda ne blanche champaka ze conditions za hatu zikati normal shenda maha woto jusa madai wani kwa mnambili wa masharuti wani kwa mnambili wa saleri watilwa toa maya ya avancement wasini swala wanjia zengongozi la hata yelera ya ubaya waba karitsuto waze resulta za howana karitsu wanika ani maranya bona le toro mo iloka bana mafunde sindikae mafundi woha mande mapolitisi mbukajisho wanzao ebano safara loyinu mashauti yanyu ngajo urudanda kondiso ya mwiso ya hanyu hindri ya haruma mafunvu mangabi ya tsaha umweni kwa mangabi ngamjonjia ani omwemke na barnama jitsaila ya ukaya yike ndongoza kweli ani ndo wana masuala wa hangu mrajanza majibu hafunzu ya kaubaida jwanzenjeze na mienska na mzima ba to ili mwenzi mbrengeno serikali wexige ukana tabanto commission ukandizo lundi waparao rentre wanje metele greve au tuzirunga kamdunga we nani madelege wa farwat ngabo zakalwabidi waziria mbokana ikaka mjanjia ngujo recruite mafundo bonze waje wa kumiroana leso ala lenu birengeje gerjer niko wa komori ya masuala huzisi garjo hada hafu hau jibu mbabe masuala yao handani kweli jana tipara gendarmerie na yo ikaajabu haukami nje kafikira mpara gendarmerie tikafikira mpara ministeri haukamisho na dai sidai mahadisi rihadisi la mine serikali sha mal asafi hona paro gendarmerie objet ya mpara hango gendarmerie mtukufu prefet du centre hafanya requisition habe haula ikawa requisition hiyo ikahuja itsahe gendarmerie warengeze hatua za hao warengeze hadari za hao ya uzia mafundi emikonti ya sharia ya hao ya sitin uharmaze likoni rija ngando arma greve sifanya jambo pique de greve juzi ila ikaleze za Brazil tsubili rifanya sitin unumkonti wa uonesa za adabu zindao huwa harmale dahola hatu alafu
prefet hajamba ukana ngaibidio kabati ruhusa ya kufanya mikonzi ho lise ya Moroni amrudi nambe do lise ya Moroni si al exterior shadow lise ya Moroni karti ne ruhusa hiyo abegege bidio waregeze disposition et serikali le jeshi gendarmerie ne polisi gebidio waregeze disposition wabehe jeshi uharumaza likoli bali na bali wende wahime wadozi wangalie ikaitwa kanga mafundi wanzo wende wasomese wanzo wampeshewa waje wa intervene c'est-à-dire wende wa kanga wanzo aminye greve ya haki ya mafundi alafu le jeshi hilo wajipange wende wa harmaze tabisma hiyo wende wazi abenge sikaparwa nendeno niswali katiba hilo halafu nisinye ukanga mjangaje ukaze ndongoza hale katiba hilo gamjonste ni jangaje ukana waja tena karinauzia damine no wanwa hangu karinauzia wandu wanzo wende wasomesi wakikwenda wasomesi abege sababu kana ya wala kulli hali ya huo zero hokana banu ye decision ha sharia sha prefet shoti juma e sharia sha chansi yensi ye constitution ikubali ukana ze droits za syndicat syndicat gena droit syndicaliste ya grève gena droit ya kufanya sit-in harmale da hola l'établissement la ya prefet wakati abo prefet kati o juma sharia mshinchi dabantu sina usinye ndo hamada mieka jusinye katiba jamada hilo sina ujwa usinye ukana ni benafasi wanzo ndio wasabote greve ya hatu na wali kubaliana shayo misile na oblisha do lekungu mandela hatu wende ameke sababu connection jo sinye dasi amjo sisinye amjo kubadukana karna uti amsajaja harmaiti au kana udai hakuti msajaja ndio mkutoa ndani hiyo njo sinye dai amjo sinyo kana ngarjo aji haurespecte ze sharia zirejiseo ze droits et les libertés syndicales qui ont aussi amenge eka ya wanungu wanao kana ya hosisi ya upotefu hizo nizo ile baadhi kaya wa karifanya takriba zile razili kwenda chikahanzani ni zingarani ni sinyelila sabakana linunsi na usinyeze condition hizo almuhimu wanlejeza harmazingo za saa 11 wanusu ilo le suala hilo isharishatongeza na rengwa donc njakubali sinya ndongo ikao gazedao kinyume ni sharia za kilemeko yahusu le suala la ubeidi linomjo liransize mwana mashabania janijibu yahe madai jusqu'où doredao le suala la ubeidi ikao hamba ukana wandu ura ministre ngwambukana ujo beha wandu harma zetablissement wanzao wende wasomese au wandu bonze wende wasomese haukaya banu wandu wasoma tsinda sibahi banga wandu wasoma wenji watsohunda hazi ri amekana izo mal asafi izo tsidizo rakazilida ne madhama na wahatu haukaya badala izo tsinogozi jo parihania haukaya ndogo jama da hizo yo crime contre la nation hasiba buhindi eka olio ya ubuhazi wananyasi wasoma wahunde hazi wafanye watsahao waje watowe wala wandu ikao kwaja kwa mafundi ngasina mahana ngwatekelezao zihazi zao shangwa tolao hasiba mudoka wadaize haki zao za avancement wadaize haki zao za retraite watolwa wao mafundi da wabe mafundi wa Georgia banu waje wa remplace rekawa humdani rekawa bonze wakekwa dai waliwa wakekwa dai wa avancewa wakekwa dai wenda la retraite wa ndeze retraite zao wandu wao kwa wati wandu wao kabati fundi ekaye fundi ujokubalia jende ya remplacer fundi yatu fana roho itodoka hadaize haki zao wandu wao kwa nota waliwa wandu wao kwa nota avancewa iyo tinde solution ya hele suala linu na ekaitsokaya babu hawandu ikaometsuwa para mafundi shabatso buha wandu wahimi wambe ukana na watola basinga tohuja singa sitari rende karatsuwa para mafundi wa magonzi
nane kaito henda wasinyize ukaokwa na ureklame waliwa kwa na ureklame avancement kwa na ureklame integration kwa na ureklame retraite gari parao wa babaho wana no wazaza ho wana watibeho wana hao bawa utimafundi efundi utuju wa sharia hawe fundi utitayari ya daye haki yahe efundi utuju wa fasiria droit efundi utuju wa fasiria liberté woti fundi weka somesa ameke ya wale shawiri si utoa wandu watie wandu haukana owa parozifanya dans l'histoire de ce pays gari aminioka ya wajito gari aminioka waranti tarikhibi nane ze konsekansi za haja hasibabu de shetendo isho yeyezi ne waziri wafanya shetendo isho en 83 basi wataalamu wakotwalia ze sababu za togeza msomo wa santini komori wamba ukaneze sababu za ndisa yao emafundi wa kiasili emafundi wa soma usomesa wakausomesa mahana maha waja watolwa waramesewa wandu hasibabu doka wakaudai haki basi wale bahana msomo wa komori wakauzindu wa mianzi abenge kema dhamana wa leo ekayezi ya leo walio na jimbo la uhobe libo kwa Mwenyezi Mungu jailali ke jimbo la kweli ngarendo harma emergence na ngari aminyoka kabaja emergence basi na msomo ekangu ambao kana endazidi hiyo singari wambiao kana yoti emergence iyo déchéance yoti emergence iyo déchéance abeke garamba ukana e solution timabaya dari hadisi nari hadisi na singa sitayari ri hadisi gari tsahao mahadisi haukaya ekaka bati mahadisi kana buhashawiri kabana buhashawiri na waliparede harme mahadisi ritualieza nukta zinu ngabo zorjo helewana ngabo zorjo helewana ngabo johunda na shawiri media ngabo johunda na shawiri media shale dalao mahadisi ngwaje laga mitsujini hundu hala mtukufu mheshimiwa Alibazi Salim wonde ambokana na rekenti ri hadisi shay safari leo inu mahadisi ya zako eli na rihozwano wana wanu na ondeti ya hatu na rekenti ri hadisi vanu karja fuduli wandu ekarabaile dalao de mahadisi abonga rjoka za yabo ribulie mwanama Shabani yajitekeleze harmai masuala kauli ya shukrani. Salamu alaikum. Rao salamu ya dunia sababu ya ukaya Mwenyezi Mungu afanya ya ukaya izorandao vanu kaziene yawe dunia pia Mwenyezi Mungu ya mjazeni her ne shwada shino marini kali mshurie mono mwema wandu wa onawe mapicha ya Facebook FM yani tikanzana be ya ukaya izoko iliba nunga sarma ibili ngasibili juu ukaka msomo pondeshea yabo le taifa ngilo kafani yeripue hauritipuwe amadeli abdale abda ninga mengoni mwa watu waswele wale enzinyo hiyo abonge sinawita la zuzi ngamjoka radhi shambi hanza ze anchari zaki abdala abonge yabo amopa de huo ngamjoka radhi ukayani ti tarazuzi eso ana hiyo hata usiku njoo elewa fasila enzinyo hiyo ngakati yo kama bila mbaorongozi ngende njeni nione shanga monao ya ukaya tsambi ngamina buhuo ranzingi unatsuda robano le buolinu tilirenge olise segma metche mfumtsanu ya vira urakairo rakaufanye cité le gabalilio amwa ze salle de classe abonge abo walishili hao waliona hao wajoswamihi ekaitoka le buhuo ngalituko kasababu yokaya nishile na rongo we namna ya lazima banu ezinji yabo manama mfunguli hasa hazamba yabo ngajoni kai shwabaha uangalizi wariuzise masuala na singa tayari au chibu hili swala chanzo kanza ni talazuzi babititi ambaye swala hili ukaya zinkinishiha ya ukaya mtukufu waziri wa taalimu haba ya ukaya ujorenga wanduo obonze kaizo kweli za zabishe namna hiyo abonge rishia ya ukayanga waziri mwananya ya mjibu abonge abo waziri mwananya ya mjibu harijibilia sababu ya ukaya izo rishia ukaha hamabia
yabo zamishi haki ubamana ama bia ya ukaya yo tino wejo mkinishia ukaya ilo zaha hili raishia abo karame ukaya wazili mwana nya uwari harongole taifa yabo rijibiwa sha gasina lijabu la tujo litoa yabo kambia ukaya urenga wa robonze kangwa tuka da urenga bonze kangwa ohuludani bajeni yabo kafabo liwadi sababu ya ukaya ila chômage rijua ho ya ukaya ngio 16% abaha chômage général doka 14% 2016 abaha ngio 16% mashababi chômage yo ikai wareme hamafuvu yakahisabula mengo mile na matsano harmajana 2016 abaha tibi ushababi huo urema no bure hamafuvu ya wasilio mafuvu mengo mitsano harmajana orenjeza nukutansana ngabo mjora mu bayokayeka bubu hambahazi bajoka unikiwa wajeni shakaitsunikiwa wenye nzika o watu wa maani abo ilo kashangari juwao ya ukaya izo hadisi za daritse ilo bana salima ya miri yazaba ilo shungula hanwani ashar kanzari jibu au makini furambe ya ukaya eka mabamada wangu wajoka urewa mapesa nenji kama wajoka wa izo mavio waje kangwa wanu wajoka izo contrat si contrat za kama wajoka urewa fonction publique ukaya wao wajeni ya izo contrat na contrat ngo juwa ya ukaya yoka lira hanali mapesa yao ukatorenga wafanya service mapesa yao ukatorenga waliba mishahara wakati lazima ukabanga mwanao yokata sarinjia harma zila ariere ngina minga abandizamba abantu mili sina mili kwa mwezi muhisa boyo mwezi mili na sirka ufikiri ukaya anaiwi kaza kifu shatasi abati mbia manga toka urudi rejeiba la kaya bonge mapesa yao kazo renga yafanywa ya tiwama imadi ya hatu yano sababu ya ukaya ngara milio ya ukaya ngajoto shata ya daki badala ya ukaya renga ya yafanye ukamtenda uharale kalma la waziri lo kamujo ka rekrito mwezi mvu uhara nduka muhara ya ndongo ikawo ekivamana yo mkinishia shasisi mavamana yabo holi usima vamana kana ndoka wahara na ndongo ikawo ngato hisabu ya ukaya tia uvamana sababu hii mafundi banu siju banu zamba banu ngasi takdiran ziwizirandaro harmo nasio ziwizirandaro mkinishia ukaya hunungazija yabo mkinisha katanzuani na mwali mafundi weze likoni mshinji kwa tutosha lazima wajeziwa pomjuma wao wavumbula yao yabo ngarabinyo ya ukaya eka mafundizi wizirandaro wajoka utolwa ebae wajoka ujawaje warenge badala wajoka ore mwadani sabu kwa tule wa mafunda mandanyi walondao wajohungu wa ye mafundi yani wotile wa wale waonge wenjeze bonze ani nyi mafundi na nyishiruka kabati wajo deturno wananyao wende wengariye balaye rentrée habiliwa de mwezi 10 na jana wanzoya jibae macho ya ke nsinzini hashiri yabo hazanza sha wanduwa shuhudi mwezi 10 na jana ukaihabiliwa sha naikeka zambao ya ukaya banu ze raporo walionizo wanduwa njia likoli harima mafundi zizirandaro mkinisha ukaununga zijao wa njia kwa jatimizi jana yabo minsi moja wa hisabu shabunga moroti zo manama jana kanga wana mna calculatrice yabo ufanye hisabu one ya ukaya yabo kweli wanduwa njia likoli ihabili 1500 ya ukaya ya hoa ya ukaya yo mjia wa hoa na zioni ya tufe matso ya tuka nsinzini haono ya ukaya wanazioni kwa jeda hasabu ya ukaya kwa wajua ya ukaya wasomesao wada wa harma greve yabo wao wanazioni kao ngaonanki nikawende yabo wende wasomesi wa nido na wajoke mafundi wangu harma greve mmono zajiri ambao ya ukaya banune mfumra haruze nonga zijoba ni amfikiri ya ukaya itatibu kaiti hapo na tatibu mashangazi rishe mashangazi ile shangazi wakadonga no le taifa kaljaro hama shebili shilio abonge ngomoti mashangazi ndo kama deli za baba ndo mahadisi ya ukaya ni alafu upande unu ya ukaya kanga kwa pesa ya toka lazimia rege wangu ni ya tujuli jibu ema shawi ema mihimara yelea wangu kaze kifu yani yenga joenda hatandi sile namna hiyo
anu tsama hadisi ya juu tuwaisha wiri kare damu mahadisi shojo ile shiwao umezani rio loka shauliha kana ulari dhurihe ngajo hula ekae maji joele shewati maji kao rehima ngajo jambaza huwa ngajo huna wakati yo yabo ngajo rejewa na nyasi rede wambie yakaya rede umezani rede ile shewa karamisa inu ikauliha rihi alafu majira ile shewa majikao rino kauja jori monero niseni yakayabo karamu yo liha wanju majia yo noha wanju ekawa mbaya yakaya yabo mlimrililia mnomrinolea wakati yo mabokaya alhamdulillah yabo ndo mangori ngalizi watukufu kao ndangalia amesema kati ya ngarjoto wa nambari kaundu rumiao leo sana azima kati yo wajubu arma 376 70 79 ando wajojua wapare arma nambari hiyo ili hena rangeka ya nguri dunga makatiano ya shinde ya ngure fursa ya usere swala ngamdo para arma WhatsApp arma 376 70 79 chakabla hata onlotoka ndo para msikana maswala mtito ndo uzita onlotoka ndo para maintenez grève ndizo au elendini ikao wahanzo ikao shiongo zawe wa preparawe rentrée wa habilele fundari maji maintenez grève au toujours ngamduka urdim au mna mahali sindi ya parihani ilio ndo wake bo grève maintenewa mungu hebenze kama dena na sababu hata mpaka dele rilio inu kabatsimba demarche kana ribua mahadisi kabati mahadisi kaunde yabula shai kaya hoju habanu madhamana wari para kana na mje bazila mwataha na de mahadisi rijeri hadisi ngarjoenda shai ekaside namna hiyo abonga rambao kana egrevunge continueo na abonga rengaisha bahisho waja uzena rambie wala maparano wanazwelukana wati hadalihe bawo hadalihe au karade heza hadani msheza hambo ukana deja gababe kwawe force angwe ndo harmaze etablissement ahiyo ranzi ishoitiso oe mwana enda aundre oliokaya aundre e portier hawe surveillant de ulobala mlango wa helikoli sha ya ma gendarme avec nandini kakine zendiza hawe wo zero ayonga unesa ukana bo donc amge grep hata pakana basainu angio maintenir na garamini ukana ekaka bajabu hashawiri ya mahadisi uharibana tefunda reasonable kabatsira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ngari hadiso sinado. Allo. Naam ngamuhishio ngari hadiso sinado. Ngamuhishio utsangalere turu Walisina wala Ibrahim Abdullahi ikawa ka raisi wa wana zoni wa Komori mujiunga hunu Maroko ya makatiriza mbawe yana. Yuzisale suala. Allo. Uzisale suala. Uzisale suala. Suala langu kwezi banadama lupande wa hii avancement lupande wa ulekeza zelikoli haukana amfikiria ama badala ile en 2014 amfikirika en 2014 badala tikaho devini hao hiyo sijati jihundukana tidujungu avune gendarmerie alafu waja redecidera mbona zioni kartu endali kubaliwelokana kartu endali koli timpaka wabuha solution ya ule kezazeli koli neza avancement za mafundi bari lemewa umafundi wa bari nji elikoli sisi rirenge grefu ramba karitunja likoli wenji
harumasi wakoza wenji harumasi watabishiwa baada huyavo mafundi wao ngamweshelo mafundi wao ndo waja wahamba banu sisi kama jurudi paskende mbao kati ya hatu video nyinyi wanazioni msaidie mjelikoli ramba sisi ngaranzauri ni kwa garanti yo kana renja likoli kabati mreje jingoni esendika na wasinye katiba ndaone serikali waramia ukana kabati mushkili sebo wakubaliana ngoja likoli za avancement izo wesa welewana zirongozo pia wesa welewana ramba epande welekezaza likoli mananga mona ukayedi sese dometekita ilange vujao ngamufikiria uje warijibora miokana zirongozo avase postari kubaliana da sine serikali kabati mushkili ramba yewe mtijemro adara kibasisi mwambarije likoli ramba karituhuja alafu baada mwambarije ramba karituhuja ava samja mwamba zenongozani uzikiri sisi rilemewa paske vanu nyinto zinundo kumbiliziwa nao na siwana zioni sinde arudi sinde riko zao abo hanza ntike mlebwa bdalesu wale jabanu ye jana aje leoje zabarindi ni esendika yinu henu siku watu kubali watu lama warenga decisions zingozao za kubaliana cha watu ngondawe jungu heni wakati werejeza lingoni sisi wanazioni maana sisi andusmutira warejeza lingoni shukra marahaba menji tungoda hati mabda la tiruhaba bahansi abushazi undo wananya singa mtabibu assalamu alaikum shukra ngarengao telefoni tsanu ngarengao telefoni anne abaha wakati yorizanyise o wakati ndejo ruhusu renjeze auriziye hizo 376 70 79 376 70 79 mwepara basa ngamjohuzisa emasuala abumana ndo nikenieta yahuzisa watijonri hangu anzo wajibu mpara au kaye kangu ajibuo ngamparao karina ujusaye telefoni na Sergio Hanza kaya banyitso himato mpango wisa maliso ripapiza telefoni na mundresha bawanda la mwaka walinda waje yabonga rifanyao nusu dakika kakarjonda suala aboli mtoshoni ngwaju jibu hilo wananyise kwa wakati hiyo wajimlise ribayewo mpango au karu kwanza rimjuze mtijwamba na mdowa parawe hija sawa nuaja 376 70 79 yabo enusu dakika ngendo ya hise ngwaju jibule suala wanikiwado mrati jopara na mjibu shukran marahaba mana yasi ulio Maroko na shoni wa watu wa zamani ngezi kuna ajalia ukayoma na ulio misomonga ikirio ngezi ngajalia ukaya mwensi njihurao mashaka waya shihunu wakati wakamna shoni ngezi ngajalia ukaya mashaka yao uyadiwaza uyabadiwa sababu ukaya ngawe harmansi kao ngaromba mu ukaya riwasudia abo matuka ngono yani do ushahidizi za ukaya zohamba wakati mwinjia ukaya na mla muhemda hizi hiseri jue ukaya zanongozi hisa kalimando lorejei hakuna hapo ni jawabu dalili ukaya madai harmawanro hazi yaoka paro hisa wanro atido shangaya anu madai yawe anduwe wejaz wanakuwa na shida wajaze nyumba miliari ya madai kalili hisa liundu shawiri boto ja madai mando jina yabo upande huo ndo tishangae kwa sababu ya ukaya kasendika yamba ukaya banu na sina mjaradi wa madai saunu ne kama nuna 2030 madai ya hisa yabo sisi ngakazao kifu ya maisha yatu ya madai ya kisendika ngato kaza kifu yabo makumanywa hatu ya bonga tu ya renga ya zi yani narike maserio rielewe ya ukaya ndo hazi kikala wa udai na maana hema kumanywa yani yo makumanya sendika ukaya ya doja hizi haki za ndo hasa au mtu anambia ukaya ndo hazi yo hisa madai msu amini kanga bonsi kao ndo hazi yo hisa madai abo ngeupa ndo ndo shangaya ama ikema dai ngareje hiyo babo na babo dai nawa yongi na mahafu ndio na mahafu na mtsana na hindri na mjiuse suala na dai kao lazima ikeli kaza kifu wanduende harma madai mando jina
zadari wandu atsingo reje bana babo echa mabunga nyini do shambi se ngamsahori rongowe hautungu na sisi wandu wa ukaya si urongo wa haupole mazoezi sukari zihe na sisi sukari kazima wea yani dojibu rambe ya ukaya banuye kema jainga reje hiyo ndabu yatu chibula ndio ila he ya vasma ni mtu kaula simu keli kaza kifuhale joka lazima keli kaza kifuhale no sasa lunga tsingore jenga mwana nyasi abonge 2014 kayo de date wetu samahani rirenge bawe salamu alaikum ngari huishili yao salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamonama woyinde raisi wa homkonti wa Marseille wa heze movement mze militera rangu homjini ntini mwashongo ya hambwikao ntini mwashongo ya mbajini amfuan woyinde mru ya tende ya o movement ya Marseille ya husu o wana wa Komoro riko hanza uzisele suala laho juma mafundi juma zinu wambao man kanga wena melezo wajanza wozise vanu mze militera ni suala langu delini mafundi wajuwao ukayamana mnakao mwanangu wala ulo maroko azonesa ukazandisa inuma mine kazi yakabajabadila tamba mnogo zichoko yonsi lafula suala langu yeliosomwe mafundi eshe izingirishiliyo shawasosie wa baba wana no wazaze wanu no mdogo unoisa wasanzima hili akatika mjoka kozibino ndo aye aundele chavile aye okwa kelima hadisi akamono kemano tabla mchama hadisi no ala yabobo mgwevenze ababainu kama mafuvu jana imengo fukale na watanu waondo wazaza ho wana no baba ho wana wasomao teke hadisi anuka jakiri enga jure jeinda. Shukra marhaba meji ngari tanteo tsena mando wakati le lirimnike ni bari kazana lera no yisanga sina daka mengo mitanu na nsanu aburi bakisha daka nsanu ngari ngawo mbidi ya dakika mtijoho mahozisa ukamze military hauzisela na mza military de ya karmale bunjilo juzi Marseille mboka bomafu enga mwanzo mruja amanda mulo ulaya nifanyao ndemwe besta mama nje Komori ni mwanilieni ekamtsushigo janilia ani waida ya uzisa le suala linu harunga le meeting mkuu ya Marseille ze dimashi zavira awaba sangarudori wanike wajibu mrati jo pare kawisa warengo mrongo na kamtimizia na kana na andisa haraka yani 2014 hamadi helie bana shewatu lo maruku ya hamba ukaja hiyo kaidi sengenda zimwendekeziwa na madai ya avancement alhamdulillah ngajoha baye ukaya utuwa barnama jinziani za kurekebisha zelikoli barnama jionge julao sujua ya ukaya zelongozi fanishi ya namna ya ukilaivu ndondosha ngabo ngayo za pulwa harma zelikoli za hatu bese mfikiri ya ukaya unisisa kumamesha kiwaja au ngabo marekebisho ya shida ya fanishiha upande wa hezi avancement vanwe bana ya 2017 2013 hata uja 2017 itowa maruda na sababu ya ukaya nusu ya hezi avancement zitolwa ndo atidiwaze hapo abonge amade lira hada majaika na uhisa rida hiyo siku ila ya ukaya zi avancement za tunarnikiwa butolwa nusu maike nenchashi haya gatsa hao nusu ya kitolwa sababu ya ukaya imutwa ya haki kinu sharia ngio harma sharia shenesao ma fonctionnaire nuto ya sharia tena kwa lazima kredo shirande sina hapo tukao lazima ili mwawabili ye avancement zifanyishie ili kingie maisha maziro moto wenje zwa mshahara da kila bana babone maisha ngapandao mwanama Abdalango zijoshi ndo yabo na maisha namna yaliyo abonge waje awe kazi ya avancement hizo zifanywa yabo ya la mabengwa ya mkinishiha au caisse de retraite ya ukaka jatsangiwa namna lazimu za avancement hizo ikasifanishiha laala ngajo utsanga au caisse de retraite kiasi ya ukaya ikarendea la retraite tike wa mezi
ngajo usanga kiasi ya ukaya ekarede a la retraite tendere do uzisiwa ya zila milioni na milioni udingo uzisiwa ekarede a la retraite abonge zinunu kutoza sharia harmo pale huo garandao ya ukaya wanwati hafilie haku wanodo ba ukaya na mdai hata zihise maana madai hatu kana oparo hisa ekaya nu ya hunduba jawabu sito kazamano ajira maana yode heli ya ho ndo hajo le heli ya makungumanyo yatu na usa ya hele harmale suala linu mivanu ukweli sijoanzara kubaliana surtout que suala jamada linu lo kuzisiwa wakati mwingi shanar kubaliana wajau kana haina mroti pia ni daraja ya hahe kaitsu bidiatu suala linu hata sababu ngindi na rega mfano babala na rega mfano bomnasho na hatu mtukufu ulo maroko maulu jujo kefundi au jo kadhamana wa daraja zino jina kasi siri kubaliana ukabanu ekatsele waro hukahanza emadai makawiyada ya husukaze tabisbaze regeziwa ritsinjie ze lekeze kari jaramba ukana bon gari juao ze likweli zilio harmwe miji hatu tipia sans exception eta ilio bona mwambia lukana wewe hurengo mfano lisi amoroni ngo nawe lisi amoroni daraja ili yongo juo ze likweli zilio jina kari jaramba ukana bokoli kaitsu bidie greve yinu onruanjie simpaka ze etablissement ziregeziwa yabo rijonjandi ababa na tsoringai siwambi yazo bantu namba ukana mengoni mwe zenu kutoza madaizi lio harmali katiba de ze domrengezo ze etablissement yabo sisingari juna sound zukana gato parama mahadisi namba ukana bon yabona mademo anje baze likoli pia zisazifanyiwa abengena bane mfunda rumwe mwanjie wale fasiri ya bala dokaya rikausa habafanyiwa darna maji ijoka permana ya ukanale wa inu iruhusu ze etablissement vakaefo vakaeligne budgetaire za udo asenise za udo regeza ze etablissement sheka wawale ukanabala kita kwa bidi mkemkensi zeli kweli pia ziwa hazi ni vuja wernetize yabo banumjo ngeriba le madai yao haya ekari jarre zamba ukanabo banu ngabo wandu wa direngo hazini gasina mahamengo miraro ngabo warengo hazini gasina maheshirini ngabo walo mafundi gasina mahakume gasina mahamitsano abo fasiria yabo na yabo ngabo haina mahanga wandu wanjiao abo fasiria yabo za vasmarizi da yo izati sawa ze avancement badala zida hiyo sidizo nda hiyo sidizo olada hiyo ekaramba ukanangaritsa hao za avancement zontipia zifanyishia ngerinjie iyo ti topi bomnashona hatu haukabanu eza hatu rilo na mahamenjinga zofanyishia shabanu ngazijao banuze madai avancement banizo radai sidoto kaza avancement zifanyie pia garitsa hao ze avancement ishiando ze avancement zidoka automatique haukaba nijo mkiniheka basa ino waliwa baha ino ze avancement zifanyishia shaya bakaza avancement zifanyia pia we madai avancement kajahisa ya wana jao wajuka urudi ingeti we madai avancement zikojoja ngaritsa hao ba installe wanamna ya ukaya fundi kanado dai avancement alifasira mdokana hena yafanye mahamili hazi automatiquement ifanyishia izo ndizo rida hiyo sheka wongo elewa ukana mtsinjia basino kaza basma zifanyishia rambi yosi kurjonji rambi ehe anklia hao wa usiku rijonji ya mana urabi ukana ekampara yabo na madema wambi ukana zelikweli naziwaha emishana harmaze etablissement naziwaha Ethiopia nazibewa ze tartibu pia nazirema wafanye rentre halafu karifanya rekariba ya madaya urende ngari joy zo mjohamba amjohamba kana rende zingara ndoko za giri haukazo rijuhamo hautimizi ile suala la mzeola kamdi waza mnanrongo nyowa hivi manari ziyaze telefoni au kai kisharia shahatu sikaranza babire dakika na silka za nalera nyina hazizinji naam abo ngari profete ka ubaidadu waza mnanrongo ya johanza rimuziseni ileni jokana rongo rabidi rimuziseni message ka message de serikali ka message de mazoma na hoane ka message de mafunda madani ili kwende zipangwa wazivumbua banu ili mjem mzelehe kamtsuria
hamana swala lo swane mwana Maroko ola ulo Maroko ikawa banga mfahamu nga mumono be plasto no hekali abamwe shelendo wakate shindo shaka holise ilano wakate kamsoshela nayi ministre Abdul Karim yarengwa otashi ikawa sindira ko couvre zondongo hizo hata wazia te mafundika tumtsahana atesendika kamti wa haroka ya manizo ya zamba banuka ijo mkino wana zioni wa mkaushieni hizo ya mbabanu manawa hamba chona kazomana na zioni ebabo katinerevu ya 2014 badada ulenga waziri mateka ya ukeba kwa numpushanini mafundi emjo hanza mbehe messagerin harumo wana zioni ne mafunda madani ne mapar na ujibwe suala ya mze militeri raisi wa mkonsi wa Marseille ili ubaidillahi ya joba ya umpango kama liso tukufu secrétaire général ya Jabe haraka yani sonti pia bana rukawa na zioni lakini wakati yo watu makalimaraka nayo harma wazee watu wakauriamisha ikawa njia harma zitana madazino kaua ona ya ukaya waridhulumu baike katika kauduza da hauzigo amadi helis kwa habara wadura mbia ukahindi ngamjo huja sasi rija ni wale sidi za tangaze zibajana za hao ungekaa yo namna ya mjibu yabo sijibu yeye mananyasi ya ukaya tangabo wakaudurire mambuda wananya wakarumaze coordination na huwa nazioni wajaba hapo wanaona si ni wakati waliona utodolitsa haswa maha unge Mwenyezi Mungu ajalie yakaya ujolai ho ujerio nane haheri na baraka renikane mihono twaba kaulitsa haswa maha cha fikira ukaya ujwali soelewa ya ukaya vanu ngalitengao ikahuja zirihunda awaziti unge fikiri ukaya hapo kama timatana zuzi mjuma yao anaye kaka mjatsenga ikahuja besewe ngojodo ujore mamzinga besewa katoka mtoto wangu ya ukaya enzi yake kaija toka ngari ulekezi zao bomana she watu abonge harma upande huo nzokaanza na be ukaya nari rumieze ankli harmaze dongozinu risido renga masuala ya husu maisha renga yafanya mtezo ya tamari ya namna ito dio sha rishideri kena umakinifu no biswara ne hikma ya utarajamu masuala madayanu haurumia ze shifru zilio haurumia ze akli za hatu yani rirensi odohanda rongo ama mrungutso bwehanywa ya rongowe upepo bahijao anda ni ukaya zinundongo ikao ngizona mshinzi hizo na ustaarabu hizo na nini yani lozo ya BCE ukaya makalimari ya tekelezao rido washia harma ndongo tao ngarizidhibitio na wakati hiyo wabori saidi ya zila deba za kidemokrasia wabori saidi ya taifa yabo ripua ngayo harma udo hadarongo zilona mshinzi na huwa hadati ndio wakati ngamshiao ngarionao ya ukaya hata mapambano wa serikali utoto wa uhea radio waba rongo ikawe kawa ndo fanya tabhith na hizi shifru wangu hundao ya ukaya kastina mshinzi rienshi za zentu za mirazinu ya ukaya rijara mbilo ya ukaya banula siarma pe intermediaire ala ya ukaya hisabu ya ho wasampanga wa heze economy wa hisabu ya ukaya ngabo hamanga matataliano wa riwano zinu ziri hundawo gamunao ya ukaya ngardujo handa pe intermediaire uliho de mashakili yanu riona o si wando hazi wa msomo bana kabja tia wando hazi pia kabja tia mashaka bali namba ali ya remao na raia hujifua hao zetaambu za maisha na hizo abonge harma upande huo singarombao ya ukaya BCE ili haujadidisha demokrasia ka imabana watu waidao harmaze mbao za matangazo za daula redo parwa rendera shidane na sina hawa sababu ya ukaya mkini esisabu waloni zo ze shifru waloni zo za hao shabatu sisi ngasina ze shifru za hatu ne matalazo ziruto to abo gena saidie demokrasia ekale o mawaziri wa parao harmaze plateau la TS riparare rendera shidane
dera shidane shifre dera shidane rashidani ane fikra kana wasi waje aunga sana fikra za kutoa hapo yori sana rive hao Shukran. haunga mhono babi yabo banu amrudina beukana banu ekaramba sindika aboramba dialogue social ne karamba dialogue social wala wanwika ondo wa menewe dialogue ila angajoka wa na wewe abigabo idi ukeba ke concession banu toyojwa bangabo namna rijojo hanji okana avancement bas kartuta hari hadisi na mafanya avancement kamzifanya mjori paralinji sha eyo abdalango ndo kana hiyo maslaha ya wanadamu rabo kana ranzishe serikali na mafanya avancement kamzifanya katonjia kaka mjafanya isile namna yode maana rabo kana ngebidio bakae mahadisi kanga mahadisi yaponga ngabajo uparihani ha mwelewano hautimizi na beukana rectify mbabi we mnashona hatu ya Maroko izonrabo kabati madhamana wasendika wabeukana unudo mkate wa hatu aukaya omkate wa hatu kweli unudo mkate wa hatu shango ono rijarabo kana garjoto lo hazini garjome na sewa ngabajoka kwa hajeshi ngasi tayari kado kai wasili jana na hiyo omkate uri bemohe banu sisi karti banu yoka ekaipasa anirike ma esclave rike karjudai haki yabonge abo mkatogo jori bemo habo izoti iloti jawabu la tolani mafundi message jo ibeha message ya ibeha garjo beha message ya wanduara wanduwa janibu ya hadani gari parao encore une fois madhamani kaundu wari rumao wa rejei harma ze decision fulani ikao ijo mkiniha hao wazitianziani wazirenge ukaizo kazi surengeza na rejei ile na leshetwani rejei harma mahadisi rende ra hadisi relewani kakarelewana ilode jambo la hadani eabili ngari parawe madhamana wao wana no wana riwambie ukana na waamini ukaya raisi hau waziri hau jeshi wote jikosome semwana ikawaishia madhama raisi hao na majeshi wa himar mazetablisma wati aminu kabala gabo msomo kama toka msomo ikawaishia sauti yangu ino abakata badami ni sauti ya mafundi yabaukana rikubaliana na sinema madhamana na mjebo wana watukufu ni maparambe ho wanahanywa jaso ekatile namna hiyo watikubali wa hadaba ya mwiso au janibu ya mwiso do wana aba mafundi niwambie ukana vanu zinsideze haki za mfungulie wa eche sidezi wanwao zinsideza shabani bo yakaside rulo hadma platoeni undo hai wa hatu anude maisha ya hatu inude integrity ya hatu na rizingare bala razingara konyo zima vanu inumba na ikaonga nzoi wano hasabuzi neze sabuzi da bala razingara bala do moja wa hatu ikanga si bazima gari aminio kana inumba na ya haki basi wa ukweli si jeshi si polisi si marisi za tokaunti pia sida ya jori shinda shado moja wa hatu na gamu amini ya ukana namna riloba zima ranzida bala ranzida lendi ya kabidira trifanyishihe yodo namna rijonjia garjonjia kabati gari amini ukana kabati janibu wa jonda wanjie na wajoka bonze shaya ikangari jonji ngarinji yao garjonji ya hamweja na yode risala ya mwiso na kaanza nivehe vanu washilizi watuku fikao do maka ulishilia marhaba wangalizi watuku fika yao mstahamili ya gamridunga harma ya Facebook FM ya nimrishilia harma ya SM13 haba nundu rujoka za kifo mpango mahususu wa watu kayao rihana kama landa hao hena mfomoti harma ya Facebook FM shabadala ikayao suka abantu harimo mipango watu kama landa rono swale unu ri jaidie mafundi harimo le swala lihusu greve kayao wasawa Tanzania hema dai kayao ngwa ujuma ya dai wasawaza kikisha banya ukana ye greve kejaure kenaure jeligoni team pake serikali wakubali wakanti harimo mahadisi masharuti kayao wayatekeleza banu ranzo mva husu za avancement mva husu SMPCF Mungu elime mahadisi mshinzika yao wajohanza wandu wakati na serikali wa hadisi
lakini ngona masharuti menji kayao wajuhanze ikiwa kubali wa serikali ya kubali shaka tuombe ukana mpaka pia tukubali wange wanjie shazi nzote pia ngazo hude jade kama hadisi ya bulu haramaze jani buzinzo mbili hamade ile watekeleza bana ukana washangazi wao ne fumdaru yinu serikali wapale rantre tena sha mafundi onesa ukana kwa na ureje ligoni timpaka izo hamba na ule serikali wakubali wa Tanzania minimum de mahali sabange karna ushinda ritalazuz shenera ndaka 10 au 15 kaya aundi zura hadisi banu shando tumshukuriani ukubali mjuse zenga wali tukufu za hanu mjahara wa Facebook FM nje mjibwe masuala ya wanansi na utasamaha ni wanikaya mjuhanza mpare hawi njarma emission yinu sha amma masuala mahadisi ya kamenji kabisa uliho ngabo mbalbala minji zunguli yao ngabo nyabozi ndi zunguli yao yo wajibu ripare uwenizo wajawa mwelezeni ili maudu matijwamba ukana fundi fulani hamba shedo maana wa SNDK wa isa warongwa ngatoa shukuria hata mpaka ndawe mwana mali Abdul Mkubwa mimi Belile Mshangama nane mudiri jumla wa Facebook FM mujile mwana mudiri jumla wa RSM13 nane mwana masa dilamze bwana ngatumshukuriani ukubali mjibwe masuala hama ya hatu miaditse ngarobo mnezi kumtukufu rohondana harama ipanga ya manda yenu na ngomba mnezi kumtukufu mtidisesi ndani na lukanga mrangalia wakati ule banu na toka ziwa sisi wa Facebook FM rendelene mipango mbali na bali hatu abangeze jamaa pia salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yeah.